मेरा नाम है ईमान नाज और अब देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन इन्फो विद रेहान। मैं रेहान साहिब की मसरूफियत की वजह से एक बार फिर आप लोगों को चैनल पर खुश आमदीद कहती हूँ। जैसा कि हमारे चैनल का मकसद मुख्तलिफ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी खुसूसन मेडिकल कॉलेजेस के दाखिले में बरवक्त मालूमात फराहम करना है, तो आप भी अगर किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के ख्वाहिशमंद हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि आप तक बरवक्त मालूमात पहुंचती रहे। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका बदकिस्मती से MBBS या BDS में दाखिला के लिए एग्रीगेट कम है, तो वो पूछते हैं कि अलाइड हेल्थ साइंसेज के दाखिले कब और किस किस यूनिवर्सिटी में ओपन हो रहे हैं। तो मैं आज आपको अपने चैनल की वसातत से मतला कर रही हूँ कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद ने अंडर ग्रेजुएशन एडमिशन ओपन कर दिए हैं, जिसके मुताबिक DPT और अलाइड हेल्थ साइंस के दाखिलों के लिए एंट्री टेस्ट कनेक्ट होने जा रहा है और इस सिलसिले में उनकी एडवर्टाइजमेंट यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद है, जिसके मुताबिक अलाइड हेल्थ साइंसेज के इन प्रोग्राम्स में दाखिले किए जाएंगे। यूनिवर्सिटी के मुताबिक एंट्री टेस्ट मोरखा 21 जनवरी 2023 बरोज इतवार सिर्फ इस्लामाबाद सेंटर में लिया जाएगा। नीज अलाइड हेल्थ साइंस में जो प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं वो ये है: BS मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, BS एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, BS मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, BS ऑप्टोमेट्री टेक्नोलॉजी, BS इमेजिंग टेक्नोलॉजी, BS डेंटल हाइजीन टेक्नोलॉजी। अब इन प्रोग्राम्स में दाखिला लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो DPT में दाखिला लेने के लिए FSC प्री मेडिकल में 60% या इससे ज़्यादा नंबर लेने वाले तमाम स्टूडेंट दाखिला के अहल हैं। नीज उम्र की कोई हद मुकर्रर नहीं की गई। इसी तरह अलाइड हेल्थ साइंसेज में दाखिला लेने वाले तलबा व तालिबात के लिए FSC प्री मेडिकल में 50% या इससे ज़्यादा नंबर लेने की शर्त आयद की गई है और इस प्रोग्राम के लिए भी उम्र की कोई हद मुकर्रर नहीं की गई। अब इन प्रोग्राम्स में दाखिला के लिए रजिस्ट्रेशन के तरीक़ाकार और फीस की बात करते हैं तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी और इससे मुल्हका कॉलेजेस में दाखिला के लिए एंट्री टेस्ट का पास करना ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन के लिए अपने उनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.sg.edu.pk को विजिट करना है और ऑनलाइन अपनी मुकम्मल इंफॉर्मेशन मुहैया करके खुद को एंट्री टेस्ट के लिए रजिस्टर कर लेना है। नॉर्मल फीस के साथ रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 15 जनवरी 2024 मुकर्रर की गई है और 15 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन फीस 3000 रुपये होगी। इसके बाद लेट फीस के साथ रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 18 जनवरी 2024 है और फीस 6000 रुपये होगी। इसके बाद किसी की रजिस्ट्रेशन नहीं की जाएगी। अब बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन और इम्तिहान के बारे में जारी करदा खास हिदायत की। तो एक इम्तिहान का मरकज़ सिर्फ इस्लामाबाद ही होगा, किसी और शहर में इम्तिहानी मरकज़ कायम नहीं किया जाएगा। 2 इम्तिहान में 100 MCQs दिए जाएंगे और इम्तिहान का टाइम भी 100 मिनट ही होगा। 3 एंट्री टेस्ट के बगैर किसी का दाखिला न ही पब्लिक में किया जाएगा, न ही शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी से मुल्हका किसी और कॉलेज में दाखिला दिया जाएगा। 4 उम्मीदवारान को 1 घंटा पहले इम्तिहानी मरकज़ में पहुंचने का कहा गया है। 5 इम्तिहान का सिलेबस शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया है, जो कि मैं आपको वीडियो के एंड पर बता भी दूंगी। 6 उम्मीदवारान को नीली या काली बाल पॉनेट और इम्तिहानी गत्ता साथ लेकर जाना होगा। 7 जो स्टूडेंट रोल नंबर स्लिप और अपना असल शनाख्ती कार्ड साथ नहीं लेकर जाएगा उसको इम्तिहान में बैठने से रोक दिया जाएगा, लिहाजा ये चीज़ें याद से साथ लेकर जानी हैं। 8 रजिस्ट्रेशन के लिए तमाम कागजात की स्कैन कापियां ऑनलाइन अपलोड करना होंगी। हार्ड फॉर्म में कोई दरख्वास्त वसूल नहीं की जाएगी। 9 तमाम पास होने वाले उम्मीदवारान का आर्जी दाखिला ऑनलाइन हासिल करदा मालूमात की बुनियाद पर होगा, लेकिन प्रॉपर दाखिला सबका असल कागजात की तस्दीक करने के बाद किया जाएगा। 10 रजिस्टर होने वाले तमाम तलबा व तालिबात की रोल नंबर स्लिप मोरखा 18 जनवरी को शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी जाएंगी। 11 एंट्री टेस्ट सिर्फ इसी साल दाखिला के लिए काबिल कबूल होगा। 12 किसी भी किस्म की मालूमात और रहनुमाई के लिए तमाम स्टूडेंट शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। तो ये तो थी यूनिवर्सिटी की तरफ से खास हिदायत।
अब बात करते हैं उन प्रोग्राम्स में दाखिला के लिए सिलेबस और हर सब्जेक्ट की ओज। तो सबसे पहले बियोलॉजी की ओज 30% रखी गई है और इससे 3 चैप्टर ऐड किए गए हैं, जो कि 1 बैक्टीरियोलॉजी, 2 सेल बायोलॉजी, 3 ब्लड कंपोजिशन फंक्शन। इसके बाद केमिस्ट्री की ओज 20% रखी गई है, जबकि इसमें से 4 चैप्टर रखे गए हैं, जो कि ये हैं: 1 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, 2 स्टेट्स ऑफ मैटर, 3 केमिकल बॉन्डिंग, 4 एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसके बाद फिजिक्स की ओज 10% रखी गई है, जबकि इसमें से 3 चैप्टर रखे गए हैं, जो कि ये हैं: 1 लॉ ऑफ मोशंस, 2 मोशन, 3 वेक्टर स्केलर। इसके बाद इस्लामियात और पाक स्टडी की ओज 15% रखी गई है, जो कि इंटर लेवल से होगा, जबकि इंग्लिश ग्रामर की ओज 25% रखी गई है और उसका सिलेबस भी FSC लेवल का होगा। इस तरह टोटल 100 नंबर का ये टेस्ट तरतीब दिया जाएगा। उम्मीद है कि सिलेबस की आपको समझ आ गई होगी। तो अब बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। ऑनलाइन का मुकम्मल तरीक़ाकार हम इससे पहले अपनी वीडियो जो BS नर्सिंग के दाखिला बराए शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी में बता चुके हैं। सेम वही ऑनलाइन पोर्टल है बराए DPT और अलाइड हेल्थ साइंसेज के लिए भी, लिहाजा मैं पूरी वो वाली वीडियो यहाँ पर ऐड कर देती हूँ जो ऑनलाइन अप्लाई करते हुए आपके लिए सूदमंद साबित होगी। मेरा नाम है रेहानुल्लाह और आपको मैं अपने इस YouTube चैनल एजुकेशन इन्फो विद रेहान पर खुश आमदीद कहता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे इस YouTube चैनल का कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेने के लिए मालूमात आप तक पहुँचाना है। तो मैं आपको इस YouTube चैनल की वसातत से बताता चलूँ कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी में मेडिकल यूनिवर्सिटी में BS नर्सिंग, DPT और अलाइड हेल्थ साइंसेज के लिए एडमिशन ओपन है। तो अगर आपने FSC प्री मेडिकल की है या BDS या MBBS के लिए आपके जो मार्क्स हैं वो नाकाफ़ी हैं, तो ये आपके लिए एक शानदार मौका है। जैसे कि आप जानते हैं कि उनकी नई पॉलिसी के मुताबिक BS नर्सिंग करने के बाद आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं, तो ये आपके लिए एक शानदार मौका है। इसके लिए आप अप्लाई करें। तो आज की वीडियो में हम आपको इसका मुकम्मल प्रोसीजर बताएंगे, उनकी प्री रिक्वेस्ट के बारे में बताएंगे, उनका सिलेबस बताएंगे। तो आपने वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है ताकि आपको मुकम्मल प्रोसीजर समझ आ सके। तो सबसे पहले बात करते हैं डिसिप्लिन की चॉइस की। तो डिसिप्लिन में DPT की सबसे पहले आएगा, उसमें सेकंड नंबर पर आएगा अलाइड हेल्थ साइंसेज और थर्ड पे आएगा BS नर्सिंग। तो उसके बाद बात करते हैं टेस्ट की डेट की और सेंटर की और रजिस्ट्रेशन फ़ीस की और लास्ट रजिस्ट्रेशन फ़ीस के डेट की। तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है नॉर्मल के साथ होगी 22 सितंबर डेट होगी उसकी और रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी 3000 रुपये। जो आपने 22 सितंबर से अगर आप बाद जमा कराते हैं अप टू 29 सितंबर तो वो आपको डबल चार्ज की जाएगी जो कि 6000 रुपये होगी। ठीक है। टेस्ट डेट की बात करें तो वो आपके लिए 1 अक्टूबर 2023 को आपका टेस्ट होगा। सेंटर की बात करें तो सेंटर इसके लिए सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद होगा। उसके बाद बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सबसे पहले बात करते हैं DPT के लिए। तो आपको 60% मार्क्स चाहिए होंगे FSC प्री मेडिकल में और इसके लिए एज लिमिट रिक्वायर्ड नहीं है। नंबर सेकंड पर बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अलाइड हेल्थ साइंसेज के लिए। तो उसमें आपको 50% मार्क्स चाहिए होंगे FSC प्री मेडिकल में और उसके लिए भी एज लिमिट नहीं है। नंबर थर्ड पर बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, किसके लिए? BS नर्सिंग जेनरिक के लिए। तो उसमें भी आपको 50% मार्क्स चाहिए FSC प्री मेडिकल में, जबकि उसमें एज लिमिट जो है वो है 14 से 35 साल। इसके दरमियान आप अप्लाई कर सकते हैं। इससे ना छोटे अप्लाई कर सकते हैं ना बड़े अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया BS नर्सिंग पोस्ट RN के लिए। तो उसमें मैट्रिक आपने साइंस सब्जेक्ट्स यानी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो ये मेन सब्जेक्ट आपने पढ़े होने चाहिए। अगर आपने आर्ट्स में किया तो वो HEC के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। डिप्लोमा नर्सिंग का आपके पास होना चाहिए जो कि रजिस्टर्ड हो पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल से। वैलिड रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल से। और अगर कोई कैंडिडेट जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करता है तो उसे NOC जो है वो अपनी रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट की लाजमी देनी होगी। तो अभी बात करते हैं एडमिशन के तरीके के बारे में। वैसे तो मैं आपको ये मुकम्मल एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन मैं आपको ये कुछ बता देता हूँ, पढ़ के बता देता हूँ। द कैंडिडेट्स शैल अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है, थ्रू शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी पोर्टल बाय क्रिएटिंग अकाउंट, ठीक है, यूजिंग CNIC यानी अपना ID कार्ड नंबर और email ID इस्तेमाल करके अपना एक अकाउंट बनाना है, उसके ज़रिए आपने अप्लाई करना है।
اس کے بعد آپ کے ایک چالان فیس دے دی جائے گی، وہ آپ نے جمع کرانی ہوگی SBI بینک کی کسی بھی برانچ میں۔ نمبر 3 پر آپ نے ٹھیک ہے کینڈیڈیٹس جو ہوں گے وہ آپ نے اپلائی کر دیا ہے تو اس کی آپ نے رول نمبر سلپ تقریباً ایک ہفتے میں ٹھیک ہے بیفور 1 ویک ٹھیک ہے ٹیسٹ سے ایک ہفتہ پہلے آپ نے لازمی نکلوا لینی ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں کچھ انسٹرکشنز کے بارے میں۔ لسٹ آف کانسٹیٹیوئنٹ ایفیلیٹیڈ انسٹیٹیوٹس، یہ میں آپ کو اس سے آگے بتاؤں گا، ان کی کمپلیٹ انفارمیشن آپ کو دوں گا کون کون سی انسٹیٹیوٹ ہیں ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سینٹر کی بات کرتے ہیں، سینٹر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ صرف اسلام آباد ہی ہوگا۔ اس کے علاوہ MCQs جو ہوں گے وہ آپ کے ہوں گے 100 MCQs ہوں گے، ان کے لیے ٹائم بھی اتنا ہی ہوگا، یعنی 100 منٹ ہی آپ کو دیے جائیں گے، اس سے اضافی منٹ یا اس سے اضافی ٹائم آپ کو نہیں دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ان کی نئی پالیسی کے مطابق آپ نے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے آپ نے ایگزامینیشن ہال تک پہنچ جانا ہے، لیٹ ہو گئے تو پھر آپ کے مسئلہ بن سکتا ہے، لہذا آپ نے پہلے پہنچنا ہے۔ تو کینڈیڈیٹ جو کہ آپ نے CNIC وغیرہ اپنا لے کے آنا ہے تاکہ آپ آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے آپ کو ضرورت ہوگی، آپ کے آئیڈینٹیفیکیشن کے بغیر آپ کو وہ ایگزامینیشن سینٹر میں بیٹھنے نہیں دیں گے۔ اس کے علاوہ جو یہ ٹیسٹ ہے یہ صرف اور صرف 1 سال کے لیے ہی ویلڈ ہوگا۔ تو بات کرتے ہیں اب نرسنگ کے انسٹیٹیوشنز کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے ہوگا کالج آف نرسنگ PIMS اسلام آباد، جو کہ پبلک سیکٹر ہے، اس میں جنیرک انجینئرنگ ٹھیک ہے BS نرسنگ جو 4 سال کا ہوتا ہے وہ کرائی جاتی ہے، اس کے علاوہ پوسٹ RN BS نرسنگ کرائی جاتی ہے جو کہ 2 سال کی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد 2nd نمبر پر آتا ہے اسکول آف نرسنگ PIMS اسلام آباد، وہ بھی پبلک سیکٹر ہے ٹھیک ہے، اس میں جنیرک BS نرسنگ ہی کرائی جاتی ہے جو کہ صرف 4 سال کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد کالج آف نرسنگ پولی کلینک اسلام آباد آتا ہے، وہ بھی ایک پبلک سیکٹر ہے، اس میں بھی جنیرک BS نرسنگ کرائی جاتی ہے جو کہ 4 سال کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں الائڈ ہیلتھ سائنسز کے لیے انسٹیٹیوشنز کی۔ تو سب سے پہلے آتا ہے کالج آف میڈیکل لیب ٹیکنالوجی اسلام آباد، جو کہ پبلک سیکٹر ہے، جس میں BS میڈیکل لیب ٹیکنالوجی کرائی جاتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کالج آف میڈیکل ٹیکنالوجی PIMS، یہ بھی پبلک سیکٹر ہے، اس میں BS انیستھیسیا ٹیکنالوجی، BS میڈیکل لیب ٹیکنالوجی، BS آپٹومیٹری ٹیکنالوجی، BS امیجننگ ٹیکنالوجی اینڈ BS ڈینٹل ہائیجین ٹیکنالوجی کرائی جاتی ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں ان انسٹیٹیوٹ کی جو DPT کے لیے آفر کرتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے آتا ہے کالج آف میڈیکل ٹیکنالوجی، نمبر 2 پر آتا ہے کالج آف نرسنگ، فیڈرل میڈیکل کالج اسلام آباد، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس، اسکول آف ڈینٹسٹری اینڈ اسکول آف نرسنگ۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں جو ایفیلیٹیڈ انسٹیٹیوٹ ہیں گورنمنٹ سیکٹر کے لیے، تو ان میں سب سے پہلے آتا ہے کیپٹل ہاسپٹل اسلام آباد، کالج آف میڈیکل لیب ٹیکنالوجی اسلام آباد، فیڈرل گورنمنٹ پولی کلینک اسلام آباد اینڈ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ریہیبلیٹیشن میڈیسن اسلام آباد۔ پبلک پرائیویٹ سیکٹرز انسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں، ان میں آتے ہیں امن میڈیکل انسٹیٹیوٹ اسلام آباد، بشیر انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز، ڈکسٹن انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز اسلام آباد، HBS میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج، انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ اینڈ مینجمنٹ سائنسز اسلام آباد، انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز اسلام آباد میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج، NCS انسٹیٹیوٹ آف سائنسز، پیس اینڈ نالج نیڈ انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز، PHR انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز، راول انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز، یسرا انسٹیٹیوٹ آف ریہیبلیٹیشن سائنسز، پرائم انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز۔ تو اس کے بعد بات کرتے ہیں سلیبس کی انٹری ٹیسٹ کے لیے BS نرسنگ پوسٹ RN کے لیے۔ تو اس میں میڈیکل اینڈ سرجیکل نرسنگ 25% ویٹیج ہوگی اس کی، اس کے بعد پیڈیاٹرک نرسنگ جو ہوگی وہ 10% ویٹیج ہوگی، فنڈامنٹل آف نرسنگ 15%، لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ 5%، فارماکولوجی بھی 5%، کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ جو ہے وہ بھی 5%، انگلش جو ہے اس کی ویٹیج زیادہ ہوگی جو کہ 20% ہوگی، جنرل نالج ہوگی 10%، اور لاسٹ میں مینٹل ہیلتھ نرسنگ ہوگی 5%، جو کہ کل ملا کر 100% بنتی ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں سلیبس کی انٹری ٹیسٹ کے لیے DPT، الائڈ ہیلتھ سائنسز اور نرسنگ کے لیے۔ تو اس میں بایولوجی کی بات کرتے ہیں تو وہ اس کی ویٹیج سب سے پہلے بات کرتے ہیں تو اس کی ویٹیج ہوگی 30%۔ تو اس میں چیپٹرز جو انکلوڈیڈ ہوں گے وہ ہوگے بیکٹیریولوجی، سیل بیالوجی اینڈ بلڈ کمپوزیشن اینڈ فنکشن۔
کیمسٹری کی بات کرتے ہیں تو اس میں فنڈامنٹل کانسیپٹس، اسٹیٹ آف میٹر، کیمیکل بانڈنگ اینڈ اٹامک اسٹرکچر، اور اس کی ویٹیج ہوگی 20%۔ فزکس کی بات کرتے ہیں تو اس میں لا آف موشن، ویکٹر اینڈ اسکیلر، اور اس کی کمپوزیشن ہوگی 10%۔ اسلامکس اور اس کے بعد پاک اسٹڈیز کی جو ہوگی پرسنٹیج وہ ہوگی 15%۔ انگلش اور جو گرامر ہے وہ ہوگی 25%، جو کہ FSC لیول پہ بیسڈ ہوگی۔ یہ کل ملا کر 100% بنے گی۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں، آپ کو میں طریقہ بتاتا ہوں اپلیکیشن فارم آپ نے کیسے فل کرنا ہے، وہ کہاں سے آپ نے اسے ڈاؤن لوڈ کیسے کرنا ہے، رول نمبر سلپ جب آئیں گی تو آپ نے ڈاؤن لوڈ کیسے کرنی ہے۔ تو چلتے ہیں آگے۔ تو سب سے پہلے آپ نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی میڈیکل یونیورسٹی کے آفیشیل سائٹ پہ جانا ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ آپ نے جو ہے رجسٹر کلک کرنا ہے۔ رجسٹر پر جب آپ کلک کریں گے تو آپ کو کچھ اس طرح کا انٹرفیس شو ہوگا۔ تو آپ نے سب سے پہلے اپنا پروگرام بتانا ہے کہ آپ نے کس کے لیے رجسٹر کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ نے بتانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا نیم بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے CNIC نمبر دینا ہے، ای میل دینا ہے۔ اس کے بعد ای میل کو کنفرم کرنا ہے اور پھر آپ نے پاسورڈ لگانا ہے، پاسورڈ لگا کے ٹھیک ہے اسے آپ نے رجسٹر کر لینا ہے۔ رجسٹر کرنے کے بعد آپ نے اسے دوبارہ لاگ ان کر لینا ہے۔ جب آپ اسے لاگ ان کر لیں گے تو آپ کے پاس کچھ اس طرح کا انٹرفیس شو ہو جائے گا، اس کا ڈیش بورڈ آپ کے پاس سامنے آ جائے گا۔ تو اس میں آپ نے سب سے پہلے ٹیسٹ سینٹر سلیکٹ کر لینا ہے۔ تو ٹیسٹ سینٹر ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں اسلام آباد۔ اس کے بعد آپ نے جو پروگرام جس کے لیے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، آپ نے انٹری ٹیسٹ دینا ہے، تو وہ آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے۔ تو ہم BS نرسنگ سلیکٹ کر لیتے ہیں اور دین سیو اینڈ پروسیڈ کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ سے پرسنل انفارمیشن لیں گے، اس میں آپ نے ای میل ID دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا فوٹو جو ہے وہ اپلوڈ کرنا ہوگا، ایک نیم دینا ہے اپنا، فادر نیم، ڈیٹ آف برتھ، CNIC نمبر یا پاسپورٹ نمبر، اپنا جینڈر، اگر آپ کا PM یا DC نمبر ہے وہ نہیں ہے تو رہنے دیں، ٹھیک ہے، نیشنلٹی، اس کے بعد ڈومیسائل، ٹھیک ہے۔ اس کے دو آپ نے دینے کے بعد نیچے آپ کا لینڈ لائن نمبر، موبائل نمبر، اپنا کرنٹ ایڈریس جہاں پہ آپ ابھی رہ رہے ہیں، آپ کا پرماننٹ ایڈریس، دین سیو اینڈ پروسیڈ کر لینا ہے۔ اسے سیو اینڈ پروسیڈ کرنے کے بعد وہ آپ سے ایجوکیشنل ڈیٹیل مانگیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ نے میٹرک کی ڈیٹیل دینی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کون سا آپ کا بورڈ تھا، ٹھیک ہے، 22 راولپنڈی تھا ہمارا تو ہم 22 راولپنڈی کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد جو آپ کے سبجیکٹ تھے میجر، فزکس، کیمسٹری، بایو، آپ نے کتنے مارکس آپ کے تھے، obtained مارکس، ٹوٹل مارکس، جس آپ نے ایئر میں جس میں آپ نے پاس کیا ہے وہ ایئر، دین سیو اینڈ ایڈ مور۔ جیسے کہ ہم نے BS نرسنگ کے لیے کرنا ہے تو اس کے لیے ہم نے FSC کے بھی ایڈ کرنے ہوں گے، تو اس لیے ہم سیو اینڈ ایڈ مور کرتے ہیں۔ اگر آپ نے نہیں کرنے تو آپ صرف نیکسٹ کر لیں گے۔ تو اسی طرح ہم نے پھر FSC پری میڈیکل کے ہم نے دے لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ 22 راولپنڈی تھا ہمارا گروپ، ہمارے اس میں سبجیکٹ جو تھے وہ فزکس، کیمسٹری، بایو، obtained مارکس، ٹوٹل مارکس اور ایئر آف پاسنگ، وہ ہم نے بتا کر نیکسٹ کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس ایک چلان فارم جو ہے وہ آ جائے گا، وہ آپ نے پرنٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے، پرنٹ کر کے آپ نے اسے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے، ٹھیک ہے، اسے دین پے کر دینا ہے SBL بینک میں۔ تو اس کے بعد بات کرتے ہیں، اس کے بعد جب آپ پے کر لیں گے، اس کے بعد آپ کے پاس کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا، وہ آپ سے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے کا کہیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ نے جو آپ کا ID کارڈ ہے، ٹھیک ہے، یا بے فارم ہے، اس کا فرنٹ سائڈ آپ نے اسے اسکین کر کے، ٹھیک ہے، ڈاکومنٹ بنا کے اپلوڈ کرنا ہے۔ ننگور سائیکل پر مطلب آپ کا بے فارم ہے تو پھر آپ نے صرف فرنٹ سائڈ کرنی ہوگی۔ اگر CNIC ہے تو اس کے بیک سائڈ، پھر آگے نیکسٹ میں آپ نے بیک سائڈ کا کر کے اسے بھی ڈاکومنٹ اپلوڈ کر کے سیو کر لینا ہے۔ دین آپ نے میٹرک کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ آپ نے اپلوڈ کر کے سیو کر لینا ہے۔ اس کے بعد اسی طرح HSSC یعنی FSC کا آپ نے اپلوڈ کر کے سیو کر لینا ہے، اور لاسٹ میں جو آپ نے چلان پے کیا ہے وہ آپ نے اپلوڈ کر کے سیو کر کے نیکسٹ کر لینا ہے۔ اسے نیکسٹ کرنے کے بعد آپ کی کمپلیٹ ہو جائے گی، ایڈمیشن کمپلیٹ ہو جائے گا، تو آپ نے ویو اپلیکیشن پر کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ کمپلیٹ اپنی چیک کر لینی ہے، انفارمیشن جو آپ نے دی ہے وہ کوئی مسٹیک تو نہیں ہے، آپ نے مسٹیک چیک کر لینی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کی کوئی مسٹیک نہیں ہے تو آپ نے یہاں پہ ٹک کر کے، ٹھیک ہے، اس کے بعد سبمٹ اپلیکیشن کر دینی ہے۔ اگر آپ کی کوئی غلطی ہوتی ہے تو پھر سبمٹ کرنے کے بعد آپ کو کوئی ایڈٹ کا آپشن نہیں ملے گا۔ تو سبمٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا، ٹھیک ہے، آپ کے پاس اپلیکیشن نمبر آ جائے گا، سینٹر آ جائے گا، پروگرام سٹیٹس سبمٹڈ ہے، سبمٹڈ ہو گیا، اپلائیڈ ڈیٹ آپ کی اپلائیڈ جس ڈیٹ کو آپ نے اپلائی کیا ہے وہ۔ تو یہ آپ کا پروسیس کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ تو امید ہے آپ کو سب پروسیجر سمجھ آ جائے گا، ٹھیک ہے، آ گیا ہوگا۔
تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ کے دوستوں تک بھی معلومات پہنچتی رہیں اور آپ تک بھی بر وقت معلومات پہنچتی رہیں۔ تھینک یو۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ ڈی پی ٹی کرنے کے کیا فائدے ہیں اور کس کس فیلڈ میں آپ کو نوکری مل سکتی ہے، یعنی کیریئر کے کیا مواقع ہیں۔ تو اس سلسلے میں بھی ہم اس سے پہلے ایک مکمل معلوماتی ویڈیو بنا چکے ہیں، تو آپ کو وہ ویڈیو ڈھونڈنے سے بچانے کے لیے وہ ویڈیو میں اسی ویڈیو میں دوبارہ شامل کر دیتی ہوں تاکہ ایک ہی جگہ سے آپ کو ہر طرح کی مکمل رہنمائی مل سکے۔ میرا نام ہے ایمان ناز اور اب دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایجوکیشن انفو ود ریحان۔ ریحان صاحب کی مصروفیت کی وجہ سے میں ایک بار پھر آپ لوگوں کو چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسا کہ ہمارے چینل کا مقصد مختلف کالجز، یونیورسٹی خصوصاً میڈیکل کالجز کے داخلے میں بروقت معلومات فراہم کرنا ہے، تو اب بھی اگر کسی کالج یا یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے خواہش مند ہیں تو ہمارے اس چینل کا سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ اب تک بروقت معلومات پہنچتی رہیں۔ بہت سارے بچے مختلف جگہ کمنٹ کر کے ڈی پی ٹی پروگرام کا پوچھ رہے تھے، تو آج کی ویڈیو میں ہم ڈی پی ٹی پروگرام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو انٹرمیڈیٹ کی تکمیل کے بعد میڈیکل کے مختلف شعبے ہیں جن میں طلبہ داخلہ لے سکتے ہیں اور ڈی پی ٹی ان میں سے ایک ہے۔ ڈاکٹر آف فزیوتھراپی ایک تعلیمی میدان ہے جس کا تعلق پٹھوں کے علاج سے ہے۔ یہ وہ فیلڈ ہے جو جسمانی چوٹ جیسے زخموں کے علاج سے وابستہ ہے۔ جسمانی حرکات سے محروم افراد فزیوتھراپسٹ سے علاج کروا سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم طلباء کی سہولت کے لیے ڈی پی ٹی کا دائرہ کار، نوکریاں، تنخواہ، مضامین، ڈی پی ٹی ڈگری پیش کرنے والی یونیورسٹیاں جیسی تفصیلات فراہم کریں گے تاکہ طلباء بغیر کسی تکلیف کے انہیں سمجھ سکیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ کی دلچسپی بنتی ہے تو اس کے مطابق فیلڈ کا انتخاب کریں۔ کچھ لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ ایف ایس سی پری میڈیکل کے بعد اگر ایم بی بی ایس یا بی ڈی ایس میں داخلہ نہ ہو رہا ہو تو کیریئر کا بہتر آپشن ڈی پی ٹی یا فارم ڈی کون سا ہے؟ تو چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ڈی پی ٹی اور فارم ڈی دو مختلف ڈومینز ہیں اور امیدوار اپنی دلچسپی کے لحاظ سے ان میں سے کسی بھی پروگرام کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ فارم ڈی میں طلبہ دوا سے متعلق تفصیلات کے بارے میں سیکھتے ہیں جبکہ ڈی پی ٹی پٹھوں کے علاج کے علم سے وابستہ ہے۔ ایک اور سوال جو زیادہ تر بچے پوچھتے ہیں وہ یہ کہ کیا ڈی پی ٹی ایم بی بی ایس سے بہتر ہے؟ تو ڈاکٹر آف فزیوتھراپی ایم بی بی ایس یا بی ڈی ایس کے مساوی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ہی سطح کا میڈیکل پروگرام ہے جس میں طلبہ انٹرمیڈیٹ کے بعد داخلہ لے سکتے ہیں۔ ڈی پی ٹی ڈگری ہولڈرز فزیشین اور سرجن کی نوکریوں کے لیے درخواست دینے کے اہل نہیں ہوتے، لیکن وہ اپنے متعلقہ شعبے میں اسپیشلائزیشن کر سکتے ہیں۔ ڈی پی ٹی کے لیے ملازمت کے وسیع مواقع ہیں اور اس کا دائرہ کار بھی کافی اچھا ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے ڈی پی ٹی کرنے کے لیے حلیت کا معیار جانچتے ہیں۔ تو ڈی پی ٹی ڈگری میں داخلہ حاصل کرنے کے لیے طلبہ کو درج ذیل ڈی پی ٹی اہلیت کے معیار کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ پاکستان میں ڈاکٹر آف فزیوتھراپی ڈی پی ٹی کے داخلوں کے لیے اہم اہلیتیں درج ذیل ہیں۔ امیدواروں نے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ سائنس کے مضامین کے ساتھ کیا ہوگا جس میں فزکس، کیمسٹری، انگلش اور بیالوجی شامل ہیں۔ امیدواروں کو کم از کم 50% نمبروں کے ساتھ مضامین پاس کرنے کی ضرورت ہے۔ جو طلبہ کچھ کلینک اور ہسپتالوں کے تحت تربیت حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس بی ایس سی کی ڈگری ہونی چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ڈی پی ٹی ہے کیا۔ تو پاکستان میں صحت کی دیکھ بھال کی صنعت کی تیزی سے ترقی کے ساتھ مستند فزیوتھراپسٹ کی مانگ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ڈی پی ٹی ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی ایک 4 سالہ پیشہ ورانہ ڈگری پروگرام ہے جو طلبہ کو جسمانی خرابیوں، مزوریوں اور درد کی تشخیص اور علاج کے لیے علم اور مہارت سے آراستہ کرتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان میں ڈی پی ٹی کے دائرہ کار، اس کے کیریئر کے مواقع اور اس شعبے میں کیریئر بنانے کے فوائد پر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں ڈاکٹر آف فزیوتھراپی ڈی پی ٹی کی نوکریاں کون کون سی ہیں۔ ڈاکٹر آف فزیوتھراپی کا شعبہ طلبہ میں مشہور ہو رہا ہے اور بہت سے امیدوار انٹرمیڈیٹ کی تکمیل کے بعد اس ڈومین کو منتخب کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ کامیاب پیشہ ورانہ زندگی گزارنے کے لیے امیدواروں کے لیے کیریئر کے مختلف مواقع ہیں۔ امیدوار مزید تجربہ کار حاصل کرنے کے لیے اسپیشلائزیشن بھی کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر آف فزیوتھراپی کے طلبہ کے لیے ملازمت کے کچھ فیلڈ درج ذیل ہیں اور امیدوار پاکستان میں مذکورہ ڈی پی ٹی ملازمتوں میں سے کسی بھی شعبہ کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 تھراپی کنسلٹنٹ، نمبر 2 اسپورٹس ٹرینر، نمبر 3 کسٹمر کیئر اسپیشلسٹ، نمبر 4 اوسٹیوتے، نمبر 5 بحالی کے ماہر، نمبر 6 تعلیمی مراکز، نمبر 7 دماغی ہسپتال، نمبر 8 بحالی کے مراکز، نمبر 9 پرائیویٹ کلینکس، نمبر 10 طبی ادارے، نمبر 11 ذہنی طور پر پسماندہ مراکز، نمبر 12 ہینڈ پکڈ لوگوں کے لیے مراکز۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان میں ڈاکٹر آف فزیوتھراپی ڈی پی ٹی کا اسکوپ کتنا ہے۔ جہاں تک پاکستان میں ڈی پی ٹی کے دائرہ کار کا تعلق ہے، امیدواروں کو ملازمت کے بے شمار مواقع مل سکتے ہیں۔ ڈگری مکمل کرنے کے بعد طالب علم مختلف فزیکل تھراپی مراکز، ہسپتالوں اور بحالی کے مراکز جن کا اوپر میں نے ذکر کیا ہے میں کام کر سکتے ہیں۔ مزید برآں
DPT जॉब का दायरा कार महदूद नहीं है। DPT ग्रेजुएट्स की मांग पाकिस्तान के मुकाबले फॉरेन कंट्री में ज़्यादा जामे है। आलमी सतह पर फिजियोथेरापी खिदमात की बढ़ती हुई मांग के साथ DPT ग्रेजुएट्स भी गैर ममालिक में रोज़गार के मौके तलाश कर सकते हैं। वो मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक में काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान में DPT का दायरा कार। मुल्क में फिजियोथेरापी खिदमात की बढ़ती हुई ज़रूरत की वजह से पाकिस्तान में DPT का दायरा बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में सेहत की देखभाल की सनत ने हालिया बरसों में नुमायां तरक्की देखी है, जिसके नतीजे में मुस्तनद फिजियोथेरापिस्ट की मांग में इजाफा हुआ है। बढ़ती हुई आबादी, दायमी बीमारियों में इजाफा और खेलों से मुताल्लिक बढ़ती हुई चोटों ने मुल्क में मजीद फिजियोथेरापिस्ट की ज़रूरत में अहम किरदार अदा किया है। अब देखते हैं कि DOT करने के बाद रोज़गार के मौके। पाकिस्तान में DPT ग्रेजुएट्स के लिए कई करियर के मौके दस्तयाब हैं। वो हस्पतालों, बहाली के मराकज़, खेलों के क्लबों, फिटनेस मराकज़ और निजी क्लिनिक में काम कर सकते हैं। DPT ग्रेजुएट्स फिजियोथेरापी के मुख्तलिफ शुबों में महारत हासिल कर सकते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स फिजियोथेरापी, न्यूरो फिजियोथेरापी, पेडियाट्रिक फिजियोथेरापी और ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरापी। DPT में करियर के हुसूल के फ़वाइद। DPT में करियर बनाने के बेशुमार फ़वाइद हैं। सबसे पहले, ये एक खुशकुन करियर है जो अफराद को लोगों की ज़िंदगियों पर मुस्बत असर डालने की इजाज़त देता है। फिजियोथेरापिस्ट मरीजों को ज़ख्मों, माजूरी और दर्द से सेहतयाब होने में मदद देते हैं और उन्हें अपनी जिस्मानी आज़ादी दोबारा हासिल करने के काबिल बनाते हैं। दुआम, DPT एक ऐसा पेशा है जो मुलाजमत की हिफाजत फराहम करता है। जैसा कि पहले जिक्र किया गया है, मुस्तनद फिजियोथेरापिस्ट की मांग बढ़ रही है, जिसके जारी रहने की उम्मीद है। इसका मतलब है कि DPT ग्रेजुएट मुलाजमत की हिफाजत और करियर के इस्तेहकाम से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। सिवम, DPT एक ऐसा पेशा है जो अच्छी आमदनी फराहम करता है। पाकिस्तान में एक फिजियोथेरापिस्ट की औसत तनख्वाह तकरीबन 50,000 रुपये से लेकर माहाना 70,000 रुपये तक है, जो कि मुल्क के दीगर पेशों के मुकाबले में काफ़ी मुनासिब आमदनी है। मजीद ये कि फिजियोथेरापिस्ट की आमदनी तजुर्बे और महारत से बढ़ सकती है। अब बात करते हैं कि अब पाकिस्तान में डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी DPT पेश करने वाली यूनिवर्सिटियों की। पाकिस्तान में मुतअद्दिद DPT यूनिवर्सिटियां हैं जिनमें उम्मीदवार दाखिला ले सकते हैं। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि पाकिस्तान फिजिकल थेरापी काउंसिल PPTC से इल्हाक शुदा यूनिवर्सिटियाँ सिर्फ DPT की डिग्री दे सकती हैं। PPTC के साथ तस्लीम शुदा कुछ यूनिवर्सिटियों का जिक्र झैल में किया गया है। लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज, द यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, उसरा यूनिवर्सिटी, रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी / म्यू हस्पताल, पंजाब यूनिवर्सिटी, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा, शिफातमंद जवार यूनिवर्सिटी, बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी / हस्पताल, शहीद बेनज़ीर भुट्टो दीवान यूनिवर्सिटी, ज़िया अल-दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी। अब आखिर में बात करते हैं DPT फीस स्ट्रक्चर की। DPT फीस का ढांचा हर यूनिवर्सिटी के लिए मुख्तलिफ होता है, इसलिए उम्मीदवारों को फीस की हद के बारे में जानने के लिए सरकारी और निजी यूनिवर्सिटियों के फीस शेड्यूल को चेक करने की ज़रूरत होती है। कुछ यूनिवर्सिटियों की DPT फीस के बारे में मालूमात यहाँ दर्ज की गई हैं। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी / म्यू हस्पताल 54 विजनेट, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी 80,000, यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान 21,120, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा 74,220, यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद 1,96,000, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी 87,000, लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज 1,00,000, द यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज 1,03,000, उसरा यूनिवर्सिटी / हस्पताल 2,50,000, रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी 3,89,596, शिफा तुमियर मिल्लत यूनिवर्सिटी 2,90,000, शहीद बेनज़ीर भुट्टो दीवान यूनिवर्सिटी 1,46,000, ज़िया अल-दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी 17,300। तो आखिर में हम इस नतीजा पर पहुंचते हैं कि पाकिस्तान में DPT का दायरा काफ़ी वसी है और DPT ग्रेजुएट्स के लिए दस्तयाब करियर के मौके भी बेशुमार हैं। DPT में करियर का हुसूल फ़ायदेमंद है और मुलाजमत की हिफाजत और अच्छी आमदनी पेश करता है। मुल्क और आलमी सतह पर फिजियोथेरापी खिदमात की बढ़ती हुई मांग के नतीजे में मजीद मुस्तनद फिजियोथेरापिस्ट की ज़रूरत है। लिहाजा अगर आप सेहत की देखभाल की सनत में अपना करियर बनाने में दिलचस्पी रखते हैं तो DPT आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। आज के लिए इतना ही था, मिलेंगे अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। इसके अलावा UHS ने भी काला शाह काकू कैंपस के लिए अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम के दाखिले ओपन के हुए हैं, जिन पर हम वीडियो बना चुके हैं, वो वीडियो भी मैं
यहाँ पर शामिल कर देती हूँ ताकि आपकी मालूमात में इजाफा हो सके और लीक ऑफ नॉलेज की वजह से आपका कीमती साल ज़ाये ना हो। मेरा नाम है ईमान नाज और मैं आपको रेहान साहिब की मसरूफियत की वजह से एक बार फिर अपने चैनल पर खुश आमदीद कहती हूँ। जैसा कि हमारे चैनल का मकसद मुख्तलिफ कॉलेजेस में दाखिला लेने के लिए बरवक्त मालूमात फराहम करना है, तो आज मैं आपको अपने चैनल की वसातत से मतला कर रही हूँ कि UHS यानी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ और साइंस ने अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम में DPT डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी फार्म डॉक्टर ऑफ फार्मेसी और BSMLT मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी में दाखिले के लिए अपनी एडवर्टाइजमेंट शाये कर दी है, जो कि उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद है। तो आज की वीडियो में हम उन प्रोग्राम्स की ड्यूरेशन, अलाट करदा सीटें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस स्ट्रक्चर और अप्लाई के तरीकाकार के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं किस प्रोग्राम के लिए कितनी सीटें मुख्तस की गई हैं। तो सबसे पहले फार्म डी जो कि 5 साल और 10 सेमेस्टर पर मुहित होगा, उसके लिए UHS ने 50 सीटें मुख्तस की हैं जिन पर इस साल एडमिशन किया जाएगा। इसके बाद DPT जो कि 5 साल और 10 सेमेस्टर पर मुश्तमिल होगा, उसके लिए यूनिवर्सिटी ने 40 सीटों पर दाखिला ओपन किया है। इसके बाद BSMLT जो कि 4 साल और 8 सेमेस्टर का होगा, उसके लिए मुख्तस सीटों की तादाद भी 40 होगी। तो अब बात करते हैं उन प्रोग्राम्स में दाखिला के लिए अहलियत क्या होगी। तो इन तीनों प्रोग्राम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, जो कि इस तरह है। नंबर 1, स्टूडेंट का इंटरमीडिएट प्री मेडिकल होना चाहिए जिसमें कम से कम 60% मार्क्स हों। इसके बाद कैंडिडेट को UHS का अंडर ग्रेजुएशन एडमिशन टेस्ट जिसको UGATE कहते हैं, इसे कम से कम 50% नंबरों से पास करना होगा और यूनिवर्सिटी के मुताबिक उन प्रोग्राम्स में दाखिले खालिसन मेरिट की बुनियाद पर होंगे। इसके अलावा ये प्रोग्राम UHS जिना कैंपस काला शाह काकू के लिए किए जा रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि इन प्रोग्राम में दाखिला लेने के लिए अप्लाई का तरीकाकार क्या होगा। तो अप्लाई के लिए सबसे पहले आपने ये देख लेना है कि आया आप इस एडमिशन के लिए अहल हैं या नहीं, क्योंकि अगर आप नाअहल हैं तो आप अपनी दरख्वास्त जमा नहीं करवा सकते। तो जहाँ तक एलिजिबिलिटी की बात है, तो अपने इंटरमीडिएट में अगर 60% या इससे ज़्यादा मार्क्स लिए हैं तो आप इन प्रोग्राम्स में दाखिला ले सकते हैं। तो दाखिला के लिए अपने UHS के ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पर जाना है, जिसका एड्रेस है https:/forms.uhs.edu.pk/ugpadd है। इस पोर्टल पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल और दीगर क्वालिफिकेशन वगैरह इंटर करना होंगी। ऐसा करने के बाद आपकी ईमेल पर एक पासवर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से भेज दिया जाएगा, जिसकी मदद से आप आइंदा पोर्टल पर लॉग इन हो सकेंगे। पोर्टल पर लॉग इन होने के बाद अपने प्रोग्राम्स की चासा को सिलेक्ट करना होगा कि कौन से प्रोग्राम में दाखिला आपकी चासा है। पोर्टल पर प्रेफरेंसेस चासा के बाद अपने अपना चालान जनरेट करना होगा। एडमिशन प्रोसेसिंग फीस 3500 पर प्रोग्राम होगी, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। चालान अपने अपने नज़दीक बैंक ऑफ पंजाब में जमा करवाना होगा और जमाशुदा चालान की तस्वीर अपने पोर्टल पर अपलोड करना होगी। याद रखिए कि पोर्टल पर जो भी डॉक्यूमेंट अपने अपलोड करने हैं उनका साइज़ 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद अपने अपनी सारी डिटेल को गौर से देख लेना है। अगर सब ठीक है और मुकम्मल डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं तो अपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। एप्लीकेशन सेंड करने पर आपको सक्सेसफुल सबमिशन की ईमेल मौसूल होगी। याद रखिए कि एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आप इसमें कोई तब्दीली नहीं कर पाएंगे, लिहाजा अपने एहतियात से अपना डाटा फुल करना है। अब बात करते हैं कि UHS UGATE 2023 का फॉर्मेट क्या होगा। तो ये 100 MCQs पर मुश्तमिल सिंगल पेपर होगा, जिसमें ये 4 मज़ामीन शामिल होंगे और हर मज़ामी के नंबर कुछ इस तरह होंगे: इंग्लिश, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। हर एक से 25 सवालात शामिल किए जाएंगे। ये 100 नंबर का पेपर होगा। चलिए अब देखते हैं कि इन प्रोग्राम्स में दाखिला के लिए मेरिट किस तरह कैलकुलेट किया जाएगा। तो इसका फार्मूला भी MD-CAT की तरह ही रखा गया है, यानी मेरिट 10%, इंटरमीडिएट की औज 40% और UHS UGATE टेस्ट की औज 50%। तो इस तरह हर बच्चे का एक मेरिट बनेगा जिसके मुताबिक इसका दाखिला किया जाएगा। तो इसके बाद आते हैं एडमिशन शेड्यूल पर। तो इन प्रोग्राम्स में दाखिला मोरखा 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की जाएगी। इसके बाद मोरखा 20 दिसंबर को UHS की वेबसाइट के थ्रू ही एडमिट कार्ड, रोल नंबर स्लिप जारी कर दी जाएंगी, जबकि UHS का UGATE टेस्ट मोरखा 28 दिसंबर 2023 को बवक्त 11 बजे मुनक्कद किया जाएगा। इसके बाद 10 जनवरी को फर्स्ट मेरिट लिस्ट आवेज़ा कर दी जाएगी और बच्चों को फ़ीस जमा करवाने की आखिरी तारीख 17 जनवरी दी जाएगी। अगर कोई बच्चा फ़ीस जमा नहीं करवाएगा तो इसका नाम लिस्ट से निकाल दिया जाएगा और सीटें फुल करने के लिए दूसरी मेरिट लिस्ट मोरखा 30 जनवरी को लगा दी जाएगी। इसी तरह 29 जनवरी को तीसरी मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी अगर उसकी ज़रूरत पड़ी तो, और क्लासेस का आगाज़ मोरखा 29 जनवरी 2024 को कर दिया जाएगा।
अब आखिर में यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी शुदा चंद ज़रूरी हिदायत को देख लेते हैं। तो सबसे पहले किसी इनकम्प्लीट दरख्वास्त पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा और ऐसी तमाम दरख्वास्तें रिजेक्ट कर दी जाएंगी जिसकी जिम्मेदारी स्टूडेंट पर होगी। ऑनलाइन अप्लाई के बाद हर उम्मीदवार को एप्लीकेशन का प्रिंट लेकर यूनिवर्सिटी को भेजवाना लाजमी है। एडमिशन सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर दिया जाएगा। बैरून मुल्क से लेवल करने वालों की IBCC से इक्वलनेस सर्टिफिकेट लेना होगा। इसके अलावा UHS की ऑफिशियल वेबसाइट पर सिलेबस मौजूद है जिसके मुताबिक इम्तिहान मुनक्किद होगा। तो उम्मीद है आपको उन प्रोग्राम्स में दाखिला लेने के बारे में अच्छी खासी मालूमात हो चुकी होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें ताकि उन तक भी ऐसी मालूमात पहुंच सकें। तो आज के लिए इतना ही था, मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तो मैंने कोशिश की है कि उन प्रोग्राम में दाखिलों के मुतालिक तमाम ज़रूरी मालूमात आपको समझ आ गई हूँ। फिर भी अगर किसी का सवाल है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, आपके हर सवाल का जवाब दे दिया जाएगा। तो हसब मामूल उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें ताकि इन तक भी ऐसी मालूमात पहुंचती रहे। तो आज के लिए इतना ही था, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।